कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमति बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत। তো আমার ভগবানের পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি নিচে যাব। তো চলো দেখো আমাদের হোলি কেমন ভাবে কাটে। ও দাদি এটা কি বানাচ্ছো? এটা কি? ও ডালপুরি। মাটন হচ্ছে এতে চিকেন, একবার চিকেন হয়ে গেছে।